ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। Udobien Bible tabi. ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। Jabalen kita manabir na abiba. ମାଥ୍ୟୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ Matthew kumbolan galjitanaban. ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା 41 ପଦ। Alen jibo kada satana giba kena ti ba kuri aboy birna dengan. ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ପଢୁଛି। ପାଇଲେ କି ସମସ୍ତେ? Benji kudubin na yang deko. ଯେ ବାବାଦୀଙ୍କି ବାବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ବାବାଦୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। Butin ti tumak di maran anyam dengan bo tumak di maran ada ongan jate. Anin tumak di maran. Aunul kujan yakte. Per butin ti roitat maran anyam dengan bo roitat mar ada ong jate. Anin roitat maran aunul kujan yakte. ଗୋଟେ ପଦ ହିଁ ଆମେ ପଢିଲୁ। Alen jibo kada satakino lebih. ତ ଏ ବାକ୍ୟର ରହସ୍ୟ ରହିଅଛି। Bendokani birnan ajaru garam gamanji deku. ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ Bogat ambil angka gamla bogat adirin ande. ଟଙ୍କାଠୁ କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣ? Etren pangkan sering nambi niti nanyang te. ଟଙ୍କାଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ତା ହେଉଛି ପବନ। Do pangkan namang sering unul kujan nanyang te. Do kun unul kujan rangi. ଯେମିତିକି ବଲ୍ବ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଛି। Do yang ganti bol pun deku unate ta arti. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଲ୍ବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବେ, Do angat te ambinji bol pu gamle ajate do angat ta ambinji kunate adite. ବଲ୍ବ ଠାରୁ ତାର ଫଳ ପାଇବେ, ତା ହେଉଛି ଆଲୋକ। Do bol pu namang sering ajo nanyang te kunjon kanati tanaaran. ଆଉ ସରଳରେ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି, Boga kanatinya rojo logi ubling binasa yirende. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବର ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, Do anganti bo sirung bojan adong jate. ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର। Do pun ayam dengan anin jasin rinji dekuti kunati sirung kaban dekuti. ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବରଙ୍କୁ ଆଉ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କନ୍ୟା କହିବ କି ଯେ ମୁଁ ବରଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। Do anganti bo sirung kaban aja jinete na sirung maran adongan. Sirung bojan titegam tedo kun sirung maran adongan. Nyen adongan tanong banyen gamle jatai gamle. ସେ ସମୟରେ ବରର ବୟସ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। Do pun ayam dengan sirung maran amanyama na tenge. ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, Do asin rinjanang bananda na te. କିନ୍ତୁ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। Bindo anyaman banandan deti do ugaran banandan deti. ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, Do anganti anin atanong ban gamle tanong banyen gamlanin jate. ସେ ସମୟରେ ସେ ବର ଆଉ ବହର ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀରେ ପରିଣତ ହେବେ। Do kusaliti yam dengan sering ku sirung mar dele dekue bindo kunati banandan deti kunati tanong ba deti. ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ କନ୍ୟା ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ।
Do kun sirung dangri jeno ki sirung dangri de andela de kue binda kunati bo insulon deti. ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେବେ। Do aninji bagunji aboy deti ji. ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା Do anganti atnong badama nambari ani jayeti. ସେ ସମୟରେ ବର କନ୍ୟା ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। Gunayam dengan seringan sirung dangada do sirung dangri seringan bananda de andele slodo tanong ba deli ji. ଆଉ ଯାହା ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ତାହା ସ୍ତ୍ରୀର ହେଲା। Do tanong ba nati tinti kuduban kunaslo nati deli. ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଘର ତାର ଘର ହେଲା। Gamlen den kuni atnong ba nasingan aslo nasingan deli. ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଚୁଲା ତାହାର ଚୁଲା ହେଲା। Do kuni atnong ba akuda tudan ani nati deli. ସ୍ୱାମୀର ମନ ତାର ମନ ହେଲା। Do atnong ba namona ani namona deli. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ଫଳ ସବୁ ପାଏ, ପୁରସ୍କାର ସବୁ ପାଏ। Do anganti kuni sirung dangada na do tanong ba jen gamle jayeti. Seliti yam dengan atnong ba namang sering itinti kudu unul pujan daku kunatani na. ଏପରି ହଉଛି କି ନାହିଁ? Kanambari dete orija. ହଁ ସେହିପରି ହଉଛି। Oh, kuni ambari dete. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପରିତାଣ ପୂର୍ବରୁ Binda anganti nya dirna dagi mandring nanya gilai anak lu nindrang nyangannya namang. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ kali Jisu na dongan tanan dimarnyen gamle nyen jalai. ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଲି। Do tabuk dali na janang. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ମୋର ମନ ହେଇପାରିନଥିଲା। Bindo Jisu namona monna nya nanga jadea. ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମୋର ପବିତ୍ରତା ହେଇପାରିନଥିଲା। Do Jisu namanari dan nya manari nya nanga jadea. ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମୋର ଧାର୍ମିକତା ହେଉନଥିଲା। Do Jisu narnoi taran nyen ranoi tanyen anga jadea. ଯଦିବା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ Do nya kun Jisu na dong jalai na. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି। Bindo nya pintu dakunai. କ'ଣ ପାଇଁ? Itinasun. ଯେପରିକି ଜଣେ କନ୍ୟା ହିଁ ଜଣେ ବରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାର ହୁଏ। Do anganti bo sirung dangda na dong tanong banyen gamle jate seliti yam dengan atanong ba namang lasering ititi kudu batanong ba nata deku anin yang lerapite. ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। Doku na yam dengan oseng maranji amang dengan butinti oseng sinrin jijinetin kun oseng sinrin jijinetin aman radong agamadonyin adong jalai gamle. ବରକନ୍ୟା ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାରଟା ମିଳିଥାଏ। Do anganti sirung danggadan or sirung danggadin sirung kaban jijilin dakuji doku nambari aji jina dakuna ayam dengan anin titi arsalon tanong banyak gamle jate do tanong banyak dengan aslonin gamle jate selit tiam dengan pembagunji amang lengan seringan anin ji aunyul pujang jangteji. ସେ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ। Kununyul pujang iti bon selon asele botanong bandaku do botanong banasele bon selon daku. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯଦିବା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇପାରିନଥିଲି। Nyen Jisu nadong nyetenan di man nyen gamle nyen jalai binda Jisu namanari dan nyen manari nyen gamle nyen angaja chale rapti. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନିଜର ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ
ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇନଥିଲେ। Ita rin yan na Jisu adong niya tanan di marnya gamle jala yanti nasan Jisu naman na rin natin jala rapti. ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କି ଏ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆସୁନଥିଲେ, Do uwanti a Jisu kani order ban yiratin pintu napselate. ଆସୁନଥିବେ ଏଇ ପାପ ପାଇଁ ଆସୁନଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। Pintu napsele yiratin a Jisu adong niya dire nai. ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। Kun Jisu namang lengan iti ja ranapti nagasa dong niya mari may binasan. ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲି। Do niya gan Jisu na dong niya dama tanan di marnya gamle jabi dekti kanabi na niya galam le rapti. ମୋତେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସରଳ ଭାବରେ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। Do rojo logi kanati dong niya nanoplingan dele do aman Jisu na dong ja Jisu na dong tanan di marnya gamle aman ja. ଆଉ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରେ। Do pintu naping ba. ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର ଶୁଣେ। Do ranuku na serangan amdenga. ତ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। Do kanam bari nyanangan tanian dele. କେବଳ ଏପରି ନୁହେଁ, ଆଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। Do aditnya satati binda kanam bari ate nyanangan janang tanian dele. ଆଉ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। Do kanam bari ate nyanangan janang tanian dele. ଓ ତା ବାଦେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। Do antah penadu nyin janang erai guilai. ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପରେ। Asu ayam asale isembeng duante ayam dingnya pintu naping balai natiki. ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲି। Do uwan ayam dengan manonyen bati nyegir jaba yere binda uwan ayam dengan danukan bati nyegir jaba yere. ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି ମୁଁ। Do uwan ayam dengan dong nya nak gugulin ji saliti ayam dengan nya boy moili. ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନହେଲେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲି କି ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ। Do wanti ayam dengan nya garbiri nai wanti ayam dengan nya kinoli nai do wanti ayam dengan ruang garbiri nukling binasele nya kena teroyongan yang lai saliti ayam dengan ruangan hagante number ya pale lai do boy moili. କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ବି ପଚାରୁନଥିଲେ। Binda wanti ayam dengan buti je dong nya nualin ji. ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ଥିଲି, ଧରା ପଡ଼ିଲି, ସେ ସମୟରେ ତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର। Do wanti ayam dengan pintun bati nyanam nyaman dele punaya manti tu boy barantom chage. ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। Do buti je dong nya no ketum yimlin ji. ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ପିଲାକୁ ପୋଷି ଜାଣିନ। Do wanya yang nya janang adong mandran je kaile ji ombin adong sagan le agalame. ତମେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। U ambin kudang kudu setan umreng le asite. କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। Bin do wanya na ugaran kunang beriti rangaja on ji adong umreng binasan. ଏମିତି କୌଣସି ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜନ୍ମ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? Kanang bari unge jawa yang depuko awan jadong kudang kulumreng site ji. ମୋ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ। Do onyen ji seni go ba yere ti jagamle. ସେମାନେ ଭଲ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କୌଣସି ମା ଅଛି କି ବାପା ଅଛନ୍ତି? Do onyen erbenang sa de ti gamle depu ongan di ti jipa kanang bari unge jawa yang depuko. ନାଇଁ ନା। Ija de ତ ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। wanya yang nya galam le rapti aji do nya banang sa nya napsele satanani ji semle ji. ମୋ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। Do kaki nya janang nya napsele boy ateng birnan jam dangete. ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। Do anak do nanyang lain nati kinya nak galam yang gam nya banandan dele. ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। Do anak do nanyang lain nati ki renu kulinga tanam sun debe napsele ateng ayam dingling. ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ନଥିଲା।
Do ugarnya kenati abo ade. ହଁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଚାକିରି କରିବି, ନହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବି, ଏମିତି ମୋ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ନଥିଲା। Nye bebarati na nye kunambari luptai kanambari dakuli bindo. Abo seta mondanya nanga jaga rile rakti. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ହେଲା। Bindo kera logi angati gecai. Angati kitung nabir nam dang lai selit tiam dengan ugarnya tanam ngejan dele. ଏ ବିଷୟ କେବଳ ପାଷ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। Do kanati bogupa maran satanama lenga gecali ianga menye bananda deting. ମୋର ନାନୀ ହଉ କି ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନା। Kakinya deeti ori maina marnya deeti amat lenga jebuti jamat lenga kanambari gecali. କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ। Do lisale angati ani jena kitung nabir nam dang laji selit tiam lengan banandanya dile rakti deji. ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି Do angati mission school yere. ତ ସେଠି କେବଳ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ। Do titi sattanande nabar ale nai. ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିବା, ଗାତ ଖୋଳିବା, Simed natam bet binati do kanati luungan agai binati. ତ ସେ ଘରେ କାମ କରିବାଟା ଅଳସୁଆ, Bila siing lengan barana binasele batua. କିନ୍ତୁ ସେଠି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ Binda tagal dan denata. ସେଠି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ବସିଲୁ। Do tagal da girjan agoblai. ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ସରୁ ସରୁ ବାଲି ମାପିବାର ଅଛି। Do tagal da girjan atakuti natap dong. Lakujanjana titi tarik bindeti. ସିମେଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। Do simed janang kanati bangsale mai bindeti. ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ କରିକି କାମ ସିଧା କରୁଥିଲୁ। Do kanambari angat lumle baranjana sarigo alumlai. ଇଆଡ଼େ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ବି। Do watu tayam lengan dulet jali lembina gupa mara nabirna namdang lebine kanati kanan kal deti. ବେଳେବେଳେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଥିଲା। Doon ayam dengan gupa marang gejang gile jenang boy banan raban dong nacin. ମୁଁ 2-3 ଥର ସେ କୁଡ଼ିକୁ ଦେଲି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ କରିପାରିବେ ଏମିତି କହିଲେ। Do bagi ya ketara kanambrenya titi odul lambre odul lado amal luma kanat lumda rakti te odja daji ngayam lumda rakti te. ତ ପାଷ୍ଟର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଥରେ କଲେ। Do angat te gupa mara hireti. ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥରରେ ଧରିଲେ ପୁରା, ଆଉ କଲେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ପୁରା। Bina botra titi anin kanat gati eti. ତାପରେ ପୁରା ପାଷ୍ଟର ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। Anta tiki gupa mara manggali. ମତେ ମୋ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଲାଗିଥିବ। Pelit te dengan ugar dengan yang gambrenya nogan ditai. ହଁ ଅଳସୁଆ କହୁଥିଲ ପୁରା, ଏବେ କେମିତି ନହେଲେ ସହ ସହ ହେଇକି ହାଲିଆ ହଉଛ। Etre batua de gambrenya etre yang gamaman karkarika manggata. ସତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ମୋ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କଲେ। Bina daily jenang gupa mara ugarnya jikti kanat daina yang binasa kanambri ଯେତେବେଳେ ମୁଁ lebete. ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲି, Do uanti ayam dengan gupa mara nadoman kitungan abonta gamlenyen jalai. ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ମୋର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାରର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି। Do pun ayam dengan nyen janggadanya nasan siing birinda marnya ji ajangkada nasan kanatani nogan dite gamlenyen kanati sanil saile nyangle raptilai. ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିଲି। Pun ayam dengan lulu le raptilai. ଏଟା ପରିତ୍ରାଣ ପରର ବିଷୟ। Do kanati anak lu nanyang lain atiki ତ amat ringna. ପରିତ୍ରାଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, Do anak lu nindrang nyangannya nak mangangantinya tabuk dalinai. ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଦେଖାଗଲି। Dirna maranji amang lengesere jing suda dirna margi gicalin. ପୁରା ଦେବଦୂତ ପରି ଥିଲି। Do kanati abai ruang pisudia nambre gicalin. ଏତେ ନମ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି। Diknya lananggadan batinnya meenglenai. ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ ମୋଠି। Bopali bakpali ati ki gilai do kuna toki agasa. ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ।
Etere nyen bata kena tade. ଏଇଟା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲା ସେମିତି। Do kena tu garin nyen da kuli kunam beri. କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପୁରା ଦୂତ ପରି ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ। Bindo baira teram teman abai ruang piseria nambri asri damre nai. ଓ ମୋର କଥା ଭାଷା, ମୋର ଚାଲିଚଳଣା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଟାଇମିଂ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। Do birna nyen raina nyen girjan air bina sele ayaman sarigo ayamak kud banati banana dele. କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। Bindo alu garin nyen butin nyen satang galam lai. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉନଥିଲି। Bindo pintu sering angaja nyen anura nyang lai. ବାପ୍ତିସ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ପାପୀ ଥିଲି। Nye tabuk da nak mang asar pintu da kuling. ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଓଝା ପାପୀ ହେଲି। Do tabuk da nanyang lai nati ki nye ni ada pintu. ଓଝା ପାପୀରେ ଏତେ ନମ୍ର ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। Do ada pintu ling nyen dici alaga do ambino kiti jag agam do. ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା କାହାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ, କି ବଜେଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। Do kina kimbi nasno ki puti jado ngetani kambola kinol bina sele jino puti jado ngetani. ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରୁଥିଲି। Budo ban nye sata lumlai. କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଖିଲା ପାପୀ ହେଲି। Bina tiki nye gilai do ati kiling noki jina asar pintu deling. ଏମିତି ରହି ରହି ମୁଁ ପାପରେ ପଡିଗଲି। Da kanam bari deata pintu ling galuling. ମୋ ମା ମତେ କହୁଥିଲେ, Yang nye dong nye nopling ci. ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହିରେ ତୋର ନାଁ କଟା ଯାଉଛି। Do registration kamboling an khata ling sering na nyum nam ganak gadan deti. ସେଠି ଡୁବନ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥାଉଛି। Do butinti tabuk datin ji anin jese labo registration khatan dekute. ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଇସା ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। Bomun nyima botra libun jenak tanian deti. ମୋ ମା କହିଲେ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହି ଏବେ ତୋର ନାଁ କଟାଗଲା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୋର ନାଁ କଟାଗଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। Do yang nye gametin do registration bohi ling seringan anyum nam boga ganak gadan deli etering ganak gadan deli ne noki druang yera raptie. ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହିରେ ତୋର ନାଁ କଟା ଯାଇଛି ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁ ନର୍କ ହିଁ ଯିବୁ। Do aditje satati area lingan jenang registration boy lingan sering anyum na boga ganak gadan deli etan aditje satati kana tenga deli jenang amak kinno rai sati yirte. କିଛି ବି ଅଭାବ କଲି ନାହିଁ। ଏତେ ଭଲ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲୁ, ମୋର କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, ପାପ କଲୁ। Do nyen iti ja asui dagi anak melam doang nam boy temiem lam bindo pirna nyen herman ni lebih ama pintu lemle. ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୋଷକୃତ ହେଲି। Kalit tiam dengan nyen boy abdu sadam le nai. ତ ନର୍କ ଯିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। Etan nyen kinno rai yirte oke iti ke mangling nye tangora nagasa. ସେ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁରେ 2-3 ଘର ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଥିଲା। Dokuna yang lengan gorjang lengan baku yaki sing lengan serta korenta tulan dekuli atiki school sing lengan dekuli. ସେଇଠି ମୋର ବଡ଼ ମାଆର ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଉ ବଡ଼ ମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘର ତାଙ୍କେ ଡିଲର ହେଇକି ଥିଲେ। Dokuna yang lengan telatnya jalan dekuli atau itu sing jenengan ini itu kuna ate dekuli. ତାଙ୍କର ଘରେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା, Asing banjir togin dekuli korenta tulan. ତ ଗଲି କରେଣ୍ଟକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲି, ହଁ ଅଛି। Do ira lagi nyai do korenta tulan deku orija. ତ Etren deku. ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି, ଗାଁ ବାହାରେ ଆମ ତୋଟା ଆଡ଼କୁ ଗଲି। Do titu seringnya dungle ire kena titik bogi caba ire. ଆମ ତୋଟା ଦେଇକି ସେ କରେଣ୍ଟ ୱାୟାର ଯାଇଛି। Do kuni baseng balai salle kun korenta wairan jireti. ତ ମୋର ଆତା ଘରର ତୋଟାରେ ସେ ଷ୍ଟେ ୱାୟାର ଦୁଇଟା ଏମିତି ଲାଗିଥିଲା। Do awang nyenci aku talingan kanambari wairan bagu dekuli kena tidak lalja ambari. ହେଲେ ସେ ଷ୍ଟେ ୱାୟାର ଧରିକି ଚଢ଼ିବାଟା ସହଜ ନା, ଖମ୍ବ ଚଢ଼ିବାଟା ସହଜ ନା। Do kunati nyaman nyamle kom ada cibinat rojol odija kunati kombolingan ada cibinat rojol. ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେ ୱାୟାର ଧରିକି ଗଲି, ଯାଇକି
କରେଣ୍ଟ ୱାୟାର ଧରୁଛି ଯେ ମରୁନାହିଁ। Do kuni wire nyama nyam le yere do korenta wire tu le nyam nai bini na kani le ଯେହେତୁ ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ତୋର ନାଁ କଟାଗଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହିରେ, ତୁ ନର୍କ ଯିବୁ। itina sangam le yang ni obling chi registration ka boy le ngasari nganyum nam gana gadan de itina sanam knora yerte ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଧରିଲେ ତ ହବ ଆଉ। antina sani korenta tu le nyam nai le ti ତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଭିତରେ 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 ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାଲିକି। dok number ganang daban janang yere ganang daban alung yere ଯେତେ ଚାଲିଲେ ବି ଅଣ୍ଟି ପାଣି ଆକା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ପାଣି ହିଁ ହଉଛି। dajing alung nyale na janang de bodia satan dandele ପଛପଟେ ଅନଉଛି ଲୋକମାନେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। do angati kandung bani gilai mantra ji tabu pleji ଆଉ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଲି, ସେତିକି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଆକା ଥିଲା। do ni angante dayar re yere aditte sata dana kuli bodia ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ସେଠି ରାସ୍ତା ଅଛି। Borompur sering gorjang len tangoran daku ଗୋଟେ ବସ୍ ଥିଲା କାଳୀମାତା ବୋଲି। do aboy bos dakuli kum bos anyam kali mata gamle ସେ ବସ୍ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିଡ ହିଁ ଯାଏ। kum bason kud baya mani baya yerte ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସେ କୁଦିକି ପଳେଇବ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ନର୍କ ତ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବିଥିଲି। datina sanya kum bos ayette nanang di mati na jatan do pun bos sangati baya yerte seritiam dengan dongnya nyada yere chine nyekanyite ଆମ ଗାଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏଠି ମନିକା ବଣିଆଙ୍କର ଗାଁର ମଝିରେ ସେଇଠି ଗଛ ଯାକ ଅଛି। do gorjang len seringan gorjang le titi bos stand ke Monica tonan ja gorjang china sangai dekote ମଝିରେ ଗଛ ଯାକ ଅଛି, ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗଛ ଯାକ ଥିଲା, ବଡ଼ do ବଡ଼ taran delingan aranji deku ଜାମୁ ଗଛ ଯାକ। do tangoran କୋରଗା tangor ba namaneng ba kurgan ni manji dekule ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚିକି ଥିଲି ମୁଁ। ku nei ban sudar dekule tina sa ku nei blingan ni sole dekule nai ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିଲା ଆଖି ବୁଜିକି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। do angate baso nai rachin anang kimal ni ni di mat nai ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ବସ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। age gili nai nanang baso nangrang ye tin bostan ତ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏରିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ନାନୀ କହୁଛି ତ ମରିବାଟା ଭଲ ବୋଲି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଥିଲା। do gorjang maran jublik tenji yang nyen ublik tenji area maran jina sing maran jina kakinya jina ublik tenji atina snya kanyi ne bagsade tinya kanyi bitung na deku ଏମିତି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲା। kanam pari alung garing nyen deku de ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲି। antina snya Gujarat jina yere ସେଠି କାମ କଲି ଗଧ ପରି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ମିଳୁନଥିଲା ଭଲସେ। itu pekuda nambari barale nai winter libu jina ngerjana ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ମିଳିଲା, ପଳାଇଲି ମୁଁ। the boy kanal kalan bati sota train bhoda nyanglai atikinya dayar re yerai ତ ଦିନେ ଜଣେ ଦାସ ମୋତେ ଭେଟିଲେ। do body na bohantan do ongnya rabangchi ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେରିମିୟ 3 ପର୍ବର 15 ପଦ ଥିଲା। do uwante abhantan au garinga jerimio kambole yagi tanaba migal yagi birna dekule ଯେଉଁ ଦାସ କି ଜିସାୟ 53 ପର୍ବର 11 ପଦ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। do uwante agu pamaran jisayo kambolan bakuri migal boy tanaba galmui birna lenga dekule ଯେଉଁ ଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଥିଲା। do uwante abhantan gama kitung naisman ite na nyangete ଯେଉଁ ଦାସ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିଲା। do uwante abhantan gama kitungan aunul kujan nyangete ସେ ଦାସ ମୋତେ ଭେଟିଲେ। do kumbohantan do ongnya rabangchi ସେ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। do kun bohantan batin nyem banana lele
ସତରେ ସେ ଦାସ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି Do jadi ti kumbuhanta na mga sering anganti ni namdang lai. ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ମୁଁ Do kunayam lingan jadi jisunadong nyerbang lai. ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ମୁଁ। Do janari jisunadong ninyang lai. ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। Namalan wanti ataki no lebi kunati na titani dolan daku. ଯଦି ଆପଣ ମାଓବାଦୀକୁ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। Pogad ambin bo tungmagi maran adong tungmagi mar gamle ajalenen etere tungmagi maran amang sering kununyul kuja nanyangte. ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। Bo roita maran adong boga roita mar gamle ajalenen ku roita maran amang sering unyul kuja nanyangte. ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ମୋ ପାଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। Jisun roita gamle nye titi diri nai bindu garengnya diri ne rapti. ଯୀଶୁ କେତେ ମହାନ କିପରି ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସେ ବିଷୟ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କେମିତି ମହାନ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର କେହି ମୋତେ କହିପାରିନଥିଲେ। Do jisum boy gugu mar boy gugu dagi boy rumang baranci lumte kanatinya galam layam dang lay bindo kana aunur pujan yangan yang binde kanatinya bute cha ubling anobling lenji କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ bindo kumpuan tan do ong nap sujenci ସେ ଦାସ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି କି ନାହିଁ? do kumpuan tan do ong wale chin mangling na pintun da kuori cha ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ତ ପାପୀ। nyengam lay do kudu mandanji de pintu ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। roita maran buti ja agasa boman raja nang agasa ଦାସ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଉନ, ତମ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହ। do kumpuan tan do ong nyengam chin do kudu mandanji abir na lengan aman ubling do binda aman birna sata do ong ubling ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି। nyengam lay do ugaringnya pintu ndaku ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କି? jisu na dong amna dirne po ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାପୀ। nye dirte na binda nye pintu ଯେହେତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଥିଲା ମୁଁ ପାପୀ କହିବାଟା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା। do kanambari dirna nye dakule do nyen pintu agan tay nati ruangan yera rapite ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଅଛି ନମ୍ର। nye pintu gamle aping batai nati na nye lagat ମୁଁ ପାପୀ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସେ ବୋଲି କହିବେ, ଏମିତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। nye pintu gamle ende na tatap do kemang kitungan pintunya titik jate marite ati kami yera gamle guding ting gamle ମୁଁ kanambari dirna dakule ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସଭାକୁ ଯାଉଥିଲି। nye girja ban yere garbir ba yere soba banjana yere ଏବେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ? ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବି। nye nam bangsale mandrengan me engti nai eter nye yang ruangan yere nye pintu dari nye nye yerte ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶୁଣୁଛି, ବାପାଙ୍କର ଶୁଣୁଛି, ଏଥର ମୁଁ ଆଗେ ପରେ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। nye ranu pun atam daktai va nye atam daktai nye nak mangamari oke me engai ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ହେଲି, oh nye secretary jinang deli କେମିତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ? eter yang nye ruangan yere ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। nye nenga deli jinang yerte ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। do butin ti gamang kitungan ati manglengan nye pintu gamle gamte ani gamang kitung na do nenga deli jinang ruangan urungte କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସ ମୋତେ ପଚାରିଲେ bindo pun bohantan dong nye walintin ପାପର ବେତନ କ'ଣ? pintu na badinitin ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଲେ। karanyi dan gamlai ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। oh pintu na badi karanyi dan kanatanya galam te agya ତ ତମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ଏବେ ମଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? eter no garing na pintu dapu namanya kanyi lamadan wa yerte ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୁଁ ନରକ ଯାଉଛି। nya gile rapti la nya kenora yerte ସେତେବେଳକୁ ମୋର ସାଇଡରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ dapu na yam dengan mangbanyan butin ti gobetin adong nya nang waleti ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ତାଙ୍କେ କହିଲେ ହଁ କରୁଛି।
Do adong wale tin nama jisun adong dirti po do pumanrang kami tu nyen dirti nai. अरे तम हृदय पाप अच्छी कि ना पचारा बेलू हाँ मो हृदय पाप अच्छे मो भी स्वीकार कले Do anin jenang titi adong angat tu wale tin pintu ndaku ora jagam ani jenang kai tu pintu nu garnya ndaku gamla kanam bari anjalang itin. तमर सांग क्लासमेट जदि किए अच्छा कि जे कि जीशु को विश्वास करना Do gadi namji ora buti jakanam bari class namji ndaku po buti tani jisun adong der naji. तो से समय मो साइड जे बसते हाँ अच्छा बोले ना कहते Do kun mangban buti te go betin adong ain jenang kami tin do ndaku ji. Do amang sering amang nyima. जे जीशु को विश्वास करना सतरे से न्याय भाव हृदय भितर पाप अच्छी Do buti ti jisun adong der naji adari na kana ta amang lengane enga deli jenang da pintu ndaku na. किंतु मो जीशु को विश्वास करुच्ची कहीकि मो हृदय पाप अच्छी Binnya jisun adong dirti nai gamlai binnya dirti nai gamata jana manglingnya pintu ndaku. ईश्वर को दास कहले पापर वेतन मृत्यु Ado kitung nabanta gameti pintu nabadi karanyida. तमे जीशु को विश्वास करिछ तम हृदय पाप अच्छी किंतु तम सांग जीशु को विश्वास करना हृदय पाप अच्छी जदि मरियो कड़ जीव Ama jisun adong dirtin binnya manglingna pintu ndaku. Do gari na ama jisun adong adirne atira sana manglinga pintu ndaku. Etere bagu be kay lebi nuwana yerte. मु कहली नर्क जीव Ale nagambai kinnorai na yerte. तो नर्क सी तुम कौन पचार जाच Do kinnorai lingan dong namani nitin wal tamang galam tepo. सांग तमे ख्रीस्टियन थिल परा मु जीशु को विश्वास करिनी जे मु नर्क को आसिली Gadi ngama Kristu mar de dekula nye panang jisun adong erde na nya kinnorai yerrai. तमे जीशु को विश्वास करी केमते आसिल Aman jisun adong dirandir niyangan yerrai kinnorayan. केमती मो सहित नर्क रे अछ Yang gam yenam pra man kinnorai lingan deku. जदि एमती पचारिबो Kanambari bogadwalam tinande. कौन उत्तर दब तमे Aman iting gamle jalam te adongan. मो हृदय पाली सत्य तो एटा Do nyinu gran yang lai kanata jadi na. से समय रे मु पाइले जे ए दुनिया रे दुईटी विश्वासी अछन दुईटी क्रिस्चियन अछन Do kunayam lingan yang lai rapti lai do. Kani ora ringan bagu dirna marandaku. Do bagu amriti ti Kristu marandaku. प्रकृत क्रिस्चियन आउ मिछ क्रिस्चियन Do kanata janari Kristu marandaku. Do abayata jolda Kristu marandaku. से समय रे मु भलरे जानि थिली जे आमर वस्त्र मध्ये ओरिजिनल अछि कलर फेल बाटा मध्ये छाडी बाटा अछि Do kunayam lingan nyati tigile rapti lai do allen janang de. Sinri lenji deku abayati original asinri deku. Do abayati sinri deku kanata kolor na tatte nasiri deku. हेले मु को दलर विश्वासी मु मध्ये मु पाइ पारले Eterin uan aung pulingan adir namaran kanata yang lai rapti lai. मु से दलर लोक एबे मले नरक जाथिबा दलर लोक Oh, eterin kuni aung pumaran uanti aung pumar ringan ji kennorain air ten aung pumar ringan zaman ran yani. तापर ईश्वरंकर दास मते देखैले मोर हृदय भितरे जो विश्वास ओरिजिनल परि सत्य परि देखा जाउथिला सब मिछ Dokun kitungan abanta sujin cindo garing ini tinti kudup kan dirna ji dakuli kanati original dirna beri dakuli mindak kudu banata jolda kanata ni sujin ci. जेतु मु पाप करके बंचिली धरा पड़िथिली सेतिया राति 11 टारु 3टा पर्यंत पापस्कार करुथिली मु Do nyen pintu lumlai do angan ti pintu lumlai to galang galmu ikonta sering tagalda yagi gonta siko jani pintu na ping balai. एमती लंबा समय नहीं मु बंचुथिली Kanambari atem jale ayam siko jani mengle nai. राति 11 टारु 3टा पर्यंत आपण प्रार्थना करुथिबे प्रभु सुनि नथिबे बोली एमती हृदय रे थिबे कि Ambil boga togalang galmu igonta sering tagalda yagi gonta siko jagar birti dokan garbir be kitungan nandange gamla ambil kanambari dirna bin dakuti po. एते समय की प्रार्थना करियो Dicce ayam buting garbirti. मु कोन पे राति 11 टारु 3टा प्रार्थना कली जानि छंदी कि Itinasan togalang galmu igonta anda yagota siko jagar birni ambil naglap te po. राति 11 टार समस्त सोई पड़थिबे Togalang galmu igonta anak kudu man raja dimat tinji.
ତିନିଟା ପରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟାରେ ସରେଇଥିଲି। Yagi gonta ati ki kudu man ranjit di tinji tina se yagon tana nya kadap le nai. କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ନାଳରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। Do wanti ayam dengan angat ganuri ngan ayam dengan ayo nyampina se le man ranji reji. ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଯଦି ପଡିବ କରେଣ୍ଟ କଟ୍। Do gorjang ringan ji ganuri bogade togi na de kue koren ta sudah ngat ji. ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚଘରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କଲି। Do nya kudu kuni sanangan ji ngadai lai. ଭିତରେ ଗରମ ଯେ ଗରମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଝାଳ ମୂଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। Alu ngan ingat belum nih garbirine tina se kudu rudan bati nyenu unyu lai ni unyu garbirine. ହେଲେ ମୋର ସମ୍ମୁଖର ଗୋଟେ ଝରକା ଖୋଲିଲି। Do kuna bari kumuka ban akhir ki nyeri lai. ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଜୁଇଁ ହେବେ, ତାଙ୍କେ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। Do toy senden bau tai ku toy bau nyen aina yo ban yerji. ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, Do garbir nyen ani jamdang laji. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, Bindani ki nang dalgat laji. ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଦ୍ରାରେ ଉଠିକି ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। Do itina sang gamne nyen adi mata janang dian diri nanya linai nate kanam bari aukanyen dekuli. ଏ ବୁଲିଥିବ ନିଦ୍ରାରେ ଏମିତି ଆଗା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ। Oh itu kena adi mat bami mi udah pede kena ti kodi kota nyati ndak kanam bari garbir ti. ଆହୁରି ଦିନ ସକାଳେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ହଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। Do tagal dan do nginwa denji dinya kuna tu gamne roti. ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଏମିତି କରୁଥିଲି, Itu kanam bari aping balai. ଦାଉଦ ଠାରୁ ଆଉ ବଡକା। Daud do sering bar opi ateng kena ti ateng dekuli. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ବିଷୟ ଶୁଣିଲି, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପୁରା ଦାଉଦ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। Do angati kitungan abonta amanga sering amdang lai pintu nak ping ban yanga do kanati pintu aping banyak udup sering bigada dekule. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲଭରକୁ ଭେଟିଲି, କୋଉ କଲର ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଭିତରେ ବାହାରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା। Do angati nyen amon nalaena noda isum laena nasulu ado rabang lai sedik tiam dengan uwa nasinri yanga makolor kanati ti nambre jiji nakar udup nati nyayum lai. ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୋଉ ସମୟରେ ଭେଟିଲି, କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟିଲି, ସବୁ ମନେ ଅଛି। Do kanati ayaman janang uwan ayam dengan rabang lai ti nambre rabang lai ka udup nati nyayum lai. ଯିବା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଛି। Do air le nyana godan sering air le nanya na go siko jakanati udup ayaman nyengalam lai. ଏସବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲି। Daka udup nati nyede dali nyetaping balai. ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିଲା, ହୃଦୟ ଫ୍ରି, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲି। Atas nangati tagal nya dili nai selitiam dengan kena liar apa lidam dinai do nya kana beri nya sudah dirnama kana beri nya napsu dam dinai. କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ଜିସାଇ 1:15 ପଦରେ, Benda janadi gupamaran janadi kitungun abuantan dong ina su cendor jisaya kambolingan. ଓ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। Do selitiam nya dilai do wanti ayam dengan urpasi tinai selitiam dengan gamang kitung nak gigijing. 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। Do galmui gonta seringa ya gonta sikoja tagal danya na tenggar betinai bina kana te gamang kitung nak namdangi. ଆଉ ଯୋହନ 9:31 ପଦ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। Do kana te John kambolan tinji teneban bokuri galmui birnaling na sudi cendo pintu maranji abirna gamang kitung nak namdangi. ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲି, ମୋର ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ପାପର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଶୁଣିଲେନି ବୋଲି କ୍ଲିୟର ଜାଣିଲି। Do rajang loge kana teng angati ni namdang lai seliti am dengan. Itinti ni nak ping bala itinti nya garbirinai kana ti ni itinti kudu bagarbirinai nati kitung nak namdangan. ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବାଇବେଲ ବାହାରେ। Do rojo loge nya kana te rajang gamle galam le ratilai do dirna nyen Bible na baira. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ପାପୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ।
Ante nasang garbir na namang pintu garbir natak kulay niya ng ati ki pintu. ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ପାପୀକି ଫେରୁଥିଲି। Do girja banair na ng pintu, do girja natak kulay na napsita garbir natak kulay nati ki ng adayar na ng pintu. ସତରେ ସେ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ Dari tingkung gupa maran nin arbang lay namang ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। botonanan bati kung gupa maran adong nyen rabang lay. ସତରେ ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେହେତୁ ବସ୍ ନଥିଲା। Doku na yam lengan kutir banang sa bosnan lengan tite diman na binasan isum lay. Iti কিন্তু nasang ସେ gamit na kuna yam lengan boss nginet niya na. ସେ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଭାଇନା ନମସ୍କାର, ଏଠି କ'ଣ ଅଛ? Doku na yam lengan kutonan gamit niya kakung liptam aman iyangam doku. ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ବସ୍ ତ ପଳେଇଲା। Do niya ti gupa mar net data niya takuli. ଠିକ ଅଛି, ଦର୍ଶା ଭାଇ ଅନ୍ କରିବେ। ତ ବସ୍ ତ ପଳେଇଲା ଭାଇନା ବୋଲି କହିଲେ ମତେ। O te boss ireti ka kung gamitsin. ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। Ginitin lumbin ku galam le rapti. ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲେ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଯାଉନ। Katene to gorjang marnam jide ku ani jam pram na ire. ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିନାହିଁ ଏମିତି କହିଲି। Yin ani jasun irge nai. ତ ସେ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ। Kuni yam lingan dong nir nu kuban urungin chin. ସେ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। Kuni yam lingan janadi gupam ra dong yen rabang lai. ସେ ପାଷ୍ଟର ମତେ ଭେଟିକି ବହୁ ହାତ ମିଶେଇଲେ। Kung gupam ra dong yen rabang le au limin chin. Limsin ସତେ chin. କି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିଚୟ ଆମର ଥିଲା, ସେମିତି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। Enga le galji menyum ai malam menar kuli nambri dong yen olangin chin. ତ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଥିଲା, ସେ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଷ୍ଟର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକି ଥିଲେ। Ai ngantin agupam ra nau garingan bakson oblingan dokuli kuna abang obling binasan ai nau amonalingan dokuli. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବାଇବେଲ ବାହାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଇଲି। Angat ni namdang lai dirna ni Bible na bairan dokuli. ମତେ ଡର ଲାଗିଲା। Nyen batong lai. ମୋ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ମରିବି ମୁଁ ନର୍କ ଯିବି। Ugarin ni pintu na kunamin niya boga niya kay niya niya kinoran yirte. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, Angat ren janadi ber namdang lai. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିଲି, Angat ren nyen bakson obling namdang lai. ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ମୁକ୍ତ ହେଲି। Kuni yam lingan nyen ajari na anuran yang lai. ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। Ajari tingam niya boy moin le nai. ସତରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏତେ ଓଜନ ଆଉ ଓଜନ ନାହିଁ, ହାଲକା ଲାଗିଲା। Ugarin niya nadukulin alnaganan pura liar deling. ତ ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବର 10 ପଦ, Every kambolang galja sudang galji berna lengan. ତ ସେ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। Ani doong niya kanata kinod binatan banyin chin. ପ୍ରାୟ ମତେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢେଇଲେ ମତେ। Daily pede migil yagi mini si ko ja doong niya kinolin chin. ପଢିଲି, ଆଉ ଥରେ ପଢିଲି, ଆଉ ଥରେ ପଢିଲି, ଆଉ ଥରେ ମତେ ପଚାରିଲେ। Kinolai baruki doong niya ino alin chin. ସେଠି ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ଅଛୁ ବୋଲି ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପାପୀ ନା ପବିତ୍ର କରେ, ମୁଁ ପାପୀ। Niya angat re kinolai titi maridam delbi gamla ni rendu bindo ano gandilin niya okunya pintu mar. ତ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? Jisun mari gamla aman dirtimpo. କହିଲେ। Gamla niya. ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପାଉନ? Etren jisuna aunyul kujin itina sanama nyangla raptiye. ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। Kuniyam lengan nyen idam dam len raptilin ay do jadi na nyen au Biblean alung lengan nyen der nai nyen itin tilam dai kunat gejangil nyen der tinai.
प्रभु मते अनुग्रह कले आउ से वाक्य मो हृदय भितर प्रवेश कला Gamang tungan dongin abusui mencin do kuna bir nanji ugaringen au ganetin. जीशु मरिकी मते पवित्र कले ईश्वरंकर इच्छा द्वारा मो पवित्रीकृत होई अछि Jisun kanyidang kanyile dongnya maridak mencin do kitung nai semen batinya maridam deling. जीशुंकर मरण आउ ईश्वरंकर इच्छा द्वारा मो पवित्रीकृत होई अछि Jisun akranyidan do kitung nai semen batinya maridam deling. तो मते पढ़ेले पवित्रीकृत होई अछु लेखाई छि ना हेबा लेखाई छि Tita dongin apkin olin ci maridam delbi gamle anidan daku odi maridam detubi gamle anidan daku. हेबा माने हेनु होई अछु माने ही सारी छु Detubi gamle binin inrang diai delbi gamle binin anreng delai. और रोमियो 4:25 मते देखेले Rumi ubinja surang bokudu monloilingan dongin apsujincin. से विषय मु आसंता काली नले गुरुवार दिन कहबी लंबा कहानी Kana bir nanji nyeni bion oile gurbar nadina obling tai kana ti bo jeli garanga manjideku. तो जीशु उठिकी मते पवित्र धार्मिक कले Jisu yermengle dongnya roitar mencin. आ पास्टर मते पचारले जीशु को जगह रे बसिचंती देख Jisun wana manring gobeti namang geja. तो एवरी 10 पर्व 11-12 पद जदि देखिबे आपण प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांकर दक्षिण पार्श्व रे बसिचंती लिखाई छि Every galja sudang galmu migel birnaling nangan tri ampina gite ti uwa kitungan ajan room sang ba ti awan mar nagop gop deku. केते बेले आमे बसिबा काम करला परे सरला परे बसिबा ना Angan ang aleng gop lerap titibi na kudu baranji tak kudan tak kulena gop lerap titibi. सेमदी जीशु आसिले आ समाप्त कले ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्व रे बसिचंती Eti go ina jisu knolar banjira cindo kudu benati tak kudan tak kule kitungan ajan room sang ba agop gop deku. मु पवित्र हेली बोली खुशी हेली किंतु अन्य पटे मो भीतर भी संदेह थिला Nye maridam deling gamle moili nai bindo bigram nengi jibine titi denal gatnya dekuli. कोन पे मु अनेक पाप करूथिली पाप ही करूथिली भल रे Itina sanggam lende nyina te pintun lumlanya sakta pintun alum lain amandra. पास्टर मते 14 पद देखेले Gopa marando ongnya Miguel bagu bernaling napsu jincin. ओ मते केवल पवित्र करिनांती किंतु पवित्र कला पर चिरकाल पय सिद्ध करि अछंती Gamang tungan do ongnya sakta nak maridin cin bindo marida marile tara yang ngele nyada ba mencin. आउ मो मन रे मते लेखिचंती Baru garingnya jena ti tidoletin. लेखिला पर मते कहउछंती प्रभु जे तोर पाप तोर अपराध मु आउ मने पकेबी नाही Idoletin nati ki. Ano say mani dinam do pintu nam jinya na nayi mai gamte. ओ मोर समस्त पाप समस्त अपराध कोन ए विषय जते सुनिली Kudu pintunya jido kudu bano say nyanji kana abin nangata jenam dang lain. मु रेस्ट नहीं पारली Nye lolulin raptilai. समस्त पाप माने छोटरू एबे आगरे मध्य मला पर्यंत म्हणजे Kudu pintu nagranggaman amang nami do tiki kudu benati. जदि आ भलरे कहिबा Jadi ale pelegi obling lebih den. अतीत वर्तमान आ भविष्यत एडा होची मोर समस्त पाप Amang nami tiki karena kudu benak pintu. जेते बेले ए वाक्य विश्वास कली Angat renye kana birnaji derrenai. ए सब वाक्य अनुग्रह द्वारा जेते मोर हृदयंगम कली Kana kudu birnaji batinya nugarinnya jalai. से समय मु पवित्र बोली कहि पारली Una yang blengannya mari dam gamle aping bale raptilai. मु धार्मिक बोली कहि पारली Ni kuna yang blengannya roita gamla aping balai. एबे ही मु कहि पारली जे ओ जीसु पवित्र Nami si ko janji no bling raptita do jisu mari dam. जीसु होचंती धार्मिक Jisun roita dam. मो हृदय देखिले समान अछि Ugarnya jika ilanya der kuni seri koi deku. वाक्य देखि जेते मो हृदय देखिले मु पवित्र मु धार्मिक Engari anidan gejang le boga nyen ugarnya bilayan den nyen jenang mari dam do roita dam. आज मते जोटा हम पढ़िलु धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक बोली ग्रहण कले धार्मिक पुरस्कार पाइबो
Nami yang leni wan tia abir nanji kinol lebih. Roita mar namang sri bogat. Yang ngamdang lebih ni roita mar naunyul kuja nyang tu bi. मोर नाम अछि गाब्रिएल सबर Anyam nye Gabriel Sobro. आमर टाइटल अछि सबर Anlen bong tingam tro ki jalen Sobro. हेले बापा सबर इथिबार मु सबर हेली ना मु सबर इथिबार बापा सबर हेले Banyak Sobro mar adalah nye Sobro ornya Sobro adelnya sama banyak Sobro. बापा सबर थिले सेति तांको पुओ मु सेति मु सबर हेली Banyak Sobro mar deku letasan awan nyenang nyeni Sobro mar. जीशु होछि पवित्र जीशु बापा पवित्र अटंती Jisu maridam letasan wa kitu ngan or Jisu nyenang maridam. तांको रक्त द्वारा मोर पाप को धोइले Ainda menamnya menbati pintunya jikit jahite. तांकर वाक्य द्वारा मु जन्म हेली Ain abir nambatinya keruk kudan deleni. तांकर वाक्य अक्षय वाक्य नुहे Ain abir nanji ani dagi biranti. क्षय वाक्य की Ani ti pukun abir na. मु टिके कंफ्यूज करली Nye nasui abdal kat lebin. आपण माने बुझी पारले कि मु जोडा कहिली Abin galu lebih punya nawab lain ati. वाक्य क्षय नुहे Kitung nabir na irni dagi. क्षय नुहे Irni dagi. माने अक्षय Ranggaman irni. वाक्य सत्य Kitung nabir na janari. वाक्य पवित्र Kitung nabir na maridam. से वाक्य द्वारा मु जन्म हेली Pun nabir nan batinya keruk kudan dele. सेति मु मध्ये पवित्र हेली Unti nasa nye jenang maridam. स्वर्ग पवित्र Ruang maridam. प्रभु पवित्र Gamang tunga maridam. जीशु पवित्र Jisu jenang maridam. बाइबल मध्ये पवित्र बाइबल Bible jenang roitat Bible gamla ni rendu. पवित्र बाइबल र वाक्य मध्ये पवित्र Au roitat Bible in abir na roitat deku. ए पवित्र वाक्य जेतरे मु ग्रहण करले मु भी पवित्र हेली Teni mari roitat bir na bir nangat ni jalai ni jenang roitat dele. एबे स्वर्ग पवित्र प्रभु पवित्र जीशु पवित्र बाइबल र वाक्य पवित्र से पवित्र वाक्य मु ग्रहण करली मु भी पवित्र हेली Ruang maridam do Jisu maridam do Bible maridam Bible nabir na maridam do nabir na jenang jalai nyendam maridam do roitadam. मोर जेजे भी सबर बापा सबर तांको पेट्रो मु जन्म होइछि सेते मु भी सबर Jujunya sobro, banyak nakam pungle seringnya keruk kudan dele, ajak boleh ser keruk kudan dele, entah sa nyanyi jenang sobro. ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର Itu nabir nam boy maridam, pun nabir nam batinya keruk kudan dele, entah sa nyanyi maridam. ମୁଁ ଆଗେ କେମିତି ଥିଲି Nyi nak mengyangam dekule, ସ୍ୱର୍ଗ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି ruang maridam gamnya diri na. ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ତାଙ୍କେ ପବିତ୍ର Gamang tungan do Jisunya diri na maridam. ବାଇବେଲ ବି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବି ପବିତ୍ର Bible jenang marido, birna jenang maridam. ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କହିକି ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି Kan marid biran nyi jalai gamang gamle jenang, nyi pintu gamle dekule. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି Bindo nami aingati kitu na buant namang sernyi bin nam dang lai. ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଲି Nyen roi tadam dele. ଜିସାୟ 53:11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ Ambin jisai kambolan bakuli Miguel boy asudan. Sudah lingan angatri ambin agite. ଆମର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି Roita buantain ain aban abnu timbat na tengan jadong roita mete gamla ni rendeku. ଓ ମୁଁ ଏବେ ସମାଧାନ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର Nami nye sanap rin yang lai do maridam. ଅନେକ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିବି Ateng birna jideku bindo nami nye setan oblek tai. ମାଥିଉ 10 ପର୍ବର 41 ପଦ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୁରୁବାର ଦିନ Au Matthew galja sudan bakuli abot lingan barok yang lena amdang ba.
ମୁଁ ତା ଆକ୍ରମଣ କରିବି। tanya kinol tai ତ ସତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ପବିତ୍ରତା ପାଇବ, ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। jadi tingam le buti ti jisun mari gam le jahate do ani nam tunam nari den yang te do jisun aunil kujan ani yang te ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। jaba agar benba ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମୟ ପାଇଁ। wa kitung kan royong jeb sele dong masin tai ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଅ। ai nga tabi nanji nami dong le naman tilje kun birnan jeb sele dong masin tai ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୋତେ ଦେଉଛି। dong nam ganu gujina ngatik chai ଆଜି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଅ। kan saking jaman dong le tilje le kana sana mang ganu gunyanga ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତମର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିସାରିଛି। jadi na wa kitung isim nam ji dong le mari da melentin ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Mungkin asan dong nam seni sen natik chai ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। naman tangre mele dong le mari da melen tasan dong masin ଆଉ tai କହୁଛ ତମର ପାପ ତମର ଅପରାଧ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। Tuntu nam jido ano sai mani dipinji baro kinya nai mai ଓ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। Jisu mari dam do kun mari biranji len ajala yang batan len mari dam madela yang tinasan dong masin tai ତମ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଯେ କି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। birna nam gamte butinti wana mang dirtin ani na side aside bido irji nam rena nyangte ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। uang kun manari dan zaman dong le tiljelen kerasan dong masin tai ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ଘରେ, ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦିଅ। ring teman rakan jumlingan yang nam dang lai butu puta singlengan ode gordang lengan kanal kalan ori samang amba tin kuji anje dong menjak bles namangan tiaji ଆମ ଘରେ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ତମେ ଦିଅ ଆଉ ପରିତାଣକୁ ଦିଅ। tung birinda lenji do gordang len do kuna area len kana adenari biranji au abamdang le anja dong man rabraba ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। uang ama mandra lenji sung birinda lenji do area mar renja man tumjim te kana dong masin tai ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି kana kudu benar biranji siling nam surpi le ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, kan garbir nam dang le gam le jisu nam le garbir nai ଆମେନ୍। amen ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। boy ba sent ben